Wadidaw, wadidaw, lihat ini teman-teman, berkumpul banyak kendaraan keren. Let's go, kita angkut ke atas truk tronton panjang. Wehehe, lihat ini teman-teman, warna hijau, ada mobil truk kebersihan. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada lokomotif kereta api cepat. Kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, warna putih, ada bis telolet. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada lokomotif kereta api Thomas. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada helikopter. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada bis telolet. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada bis Tayo. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil polisi. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, warna merah, ada truk oleng. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil loader. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada ekskavator pemecah batu. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada ekskavator beko keruk. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, warna biru, ada truk pasir. Mantul sekali, sangat keren, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil forklift. Kita angkut teman-teman buat angkat peti kemas. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada truk kontainer. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk kontainer. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada bis double decker.
Sangat keren kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk tangga pemadam kebakaran. Mantul sekali kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada motor polisi. Mantul sekali kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil ambulan. Sangat keren kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada motor balap. Mantul sekali kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil monster. Mantul sekali kita angkut teman-teman, sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk molen. Sangat keren kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada loader pencapit kayu. Mantap sekali kita angkut teman-teman, sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil polisi. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada pesawat tempur. Sangat keren kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada tank baja. Mantap sekali kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, warna merah, ada bis double decker. Sangat keren kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada bis telolet. Mantap sekali kita angkut teman-teman, sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil balap. Sangat keren kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil balap. Sangat keren kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada lokomotif kereta api Coco Charles. Sangat keren kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada bis sekolah. Mantap sekali kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil polisi. Sangat keren kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada kapal speedboat polisi. Sangat keren kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman,
ada helikopter. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk oleng. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada bis Gani. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada bis telolet. Mantap sekali, kita angkut teman-teman. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada motor balap. He's going to try and take Giannone down the straight. A slide from Marquez. Now it's going to be who has the rundown. Mantul sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada motor trail. Kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada truk pemadam kebakaran. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil monster. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil balap Mini Cooper. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, warna hijau, ada bis telolet. Sangat keren, kita angkut teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada mobil ambulan. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada pesawat terbang. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada truk molen. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantul sekali. Wehehe, lihat ini teman-teman, warna hitam, ada mobil polisi. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Wehehe, lihat ini teman-teman, ada mobil monster. Sangat keren, kita angkut teman-teman, mantap sekali. Wadidaw, lihat ini teman-teman, warna kuning, ada truk oleng. Mantap sekali, kita angkut teman-teman, sangat keren. Lihat, truknya sudah penuh. Let's go, kita bawa